لسٹر چمک، اوک قرض مقروض ہونا، روکی ناتجربہ کار، انسیسنٹ لگاتار، فیکٹیٹیس فرضی، ایڈہیر وابستہ ہونا، ایڈجسنٹ ملحق، انگروس مگن ہونا، بیولڈر حیران، سیرین پرسکون، امینڈمنٹ ترمیم، ورشپ عبادت، ورسٹ بدتر، ڈویژن تقسیم، کیلیمٹی آفت، ایکوائر حاصل کرنا، ریٹین برقرار کرنا رکھنا، ریلیٹیولی نسبتاً، سیزنڈ تجربہ کار، وولگر بیہودہ، برسکلی تیزی سے، پراسپیرٹی خوشحالی، کورس عام، ریشنیل عاقل، سٹیبل مستحکم، ایجیٹیشن تحریک، اینگوش تکلیف دینا، ویڈل ورغلانا، ویکیٹ خالی کرنا، ریبیٹ چھوٹ، چیکی گستاخ، آبجوریٹ ضدی، ریڈینٹ چمکدار، مینسکیول معمولی، لمب عضو، ریمبل گھومنا پھرنا، ڈسکلوجر انکشاف، ریولٹ بغاوت، بریک ڈاؤن خرابی، انٹروین مداخلت، نگرو خبشی، ٹرن باری، گرم سنگین، ٹاکسک زہریلا، سائٹ حوالہ دینا، سائٹ منظر، ڈیسنٹ شائستہ، ڈیسنٹ نزول، ڈرافٹ خاکہ، ڈراٹ گونٹ، انویلپ لپیٹنا، انولپ لفافہ، ایڈورس برا، ایورس ناخوش، بیسائڈ پہلو میں، بیسائڈس کے علاوہ، بریتھ سانس لینا، برتھ سانس، بیٹ چقندر، بیٹ مارنا، ایلیسٹ نکالنا، ایلیسٹ غیر قانونی، فیئر جائز، فیئر کرایہ، فیٹ کرتب، فیٹ پاؤ، پھول پرندہ، پھول گندی، مورن ماتم کرنا، سرمائز اندازہ، اوبیسٹی موٹاپا، میکنیس نرمی، رینڈر فراہم کرنا، سسٹیننس رزق، نیورش پرورش کرنا، انٹرنزک اندرونی، ڈسپرس پھیلنا، مڈل گڑبڑ، ٹی ڈی صاف، اوورٹ ظاہر، ڈسکلوجر سامنے لانا، بیریئر رکاوٹ، انہیلیٹ فنا کرنا، فورٹ قلعہ، ایسٹ اثاثہ، ٹریٹی معاہدہ، لائبلٹی ذمہ داری، روبر ڈکیت، رابری ڈکیتی، امپلیمنٹ لاگو کرنا، انسٹالمنٹ ٹیسٹ، ہولسم صحت بخش، اریٹیٹ چڑچڑا ہونا، پرووائڈ مہیا کردہ، کمپلیکس پیچیدہ، ہاسٹیلٹی دشمنی، مالائس بدنیتی، انٹینشن نیت، بیریئر رکاوٹ، پریونٹ روکنا، کینن توپ، کینان اصول، کیسٹ ووٹ ڈالنا، کیسٹ ذات، کونسل انجمن، کونسل مشورہ، سیل جیل، سیل بیچنا، گرم سنگین، ٹاکسک زہریلا، ریلنٹ نرمی، ریبل کنکر، ڈائیورس متنوع، انٹیگریٹی سالمیت، ریسٹرینٹ محدود، اپلیکیبل قابل اطلاق، پی پیشاب، شریل تیز، شرائن مزار، گریو قبر، گریو یارڈ قبرستان، بریل کفن دفن، پیپ جھانکنا، ڈکلائن انکار کرنا، formal and informal words, maybe, you can use perhaps instead of maybe, positive instead of good, release instead of free, purchase instead of buy, provide instead of give, inquiry instead of ask, therefore, always use therefore instead of so, commence instead of start, verify instead of check, survive instead of get by, express instead of say. IELTS vocabularies: mental, intellectual, sunrise, dawn, unusual, uncommon, honesty, sincere, gentle, mild, nervous, timid, before, prior, hint, tip, dreadful, awful, correct, accurate, false, untrue, distress, misery,
hire to recruit, weak, feeble, advise, counsel, lucky, fortunate, garbage, trash, new, recent, tremble, quake, funny, amusing, prevent, deter, best possible, epitome, weak, fragile, distinct, diverse, important, significant, ignore, snub, safe, secure, responsible, liable, weird, bizarre, mean, intent, hypnotize, mesmerize, signals, vibes, protect, defend, change, alternation, planned, deliberate, urge, ताकीद करना, deed, अमल, fiscal, माली, confine, महदूद करना, criticism, तनकीद, diversion, मोड़, contempt, हकारत, fluctuation, कमी बीशी, emancipation, आज़ादी, consciousness, शऊर, एक्सेस, रसाई, डिप्लोमेट, सियासतदान, फैंसी, तसव्वुर, मेल्ट, पिघलना, प्रोमिनेंट, नुमाया, रेडिकल, इंतहा पसंद, ऑब्टेन, हासिल करना, ड्यूट, वक़फ़ करना, मूव, हुजूम, फ्रेंच, किनारे, ट्रैम्पल, रोंदना, इनविजिबल, पोशीदा, डिसलॉज, हटाना, पेंटोन, भूत प्रेत, स्पेक्टेकल, तमाशा, कॉन्स्पिकुअस, नुमाया, डिग्निटी, अजमत, प्रोफेशन, पेशा, सुपीरियर, आला, इन्फीरियर, कमतर, वर्शिप, इबादत, प्रोवर्ब, ज़रबुल मिसल, लेबर, मजदूरी, अंडरलाइन, बुनियादी, मिरेकल, रहमदिल, कोड, ज़ाबिता, ट्रुथफुल, सादिक, रिमार्केबल, शानदार, रैंक, रुतबा, एलोक्वेंस, खुशबयानी, इंस्टेंस, मिसाल, फ्लुएंसी, रवानी, नुमरस, अनगिनत, एम्बोडिमेंट, नमूना, सिंप्लिसिटी, सादगी, हॉलमार्क्स, नुमाया खसूसियात, प्लिज, आहद, रिसीड, पीछे हटना, एम्पलीफाई, बढ़ाना, सेक्लूड, अलग तलग, अनगोइंग, जारी, मेडिटेशन, मुराकिबा, लीजिस्लेशन, कानून साजी, अंडरनीथ, नीचे, पिटी, तरस, हर्ष, सख्त, क्रूअल, जालिम, कैनाल, नहर, सारो, गम, हबी, शौहर, इंट्रिकेट, पेचीदा, इरिगेशन, अब्बाशी, सेग्रीगेट, अलग करना, सेक्लूजन, तन्हाई, एनिग्मा, पहेली, डिलिकेट, नाजक, एक्सक्विजिट, शानदार, एक्सट्रीम, इंतहा, एब्स्ट्रैक्ट, खुलासा, कम्पैक्ट, ठोस, हाइक, इजाफा होना, ओपेक, मुबहिम, विसियस, प्रीमाइज, बुनियाद, इमर्स, दबोना, प्रोपोजिशन, तजवीज़, परमिसिबल, जायज़, पर्सपेक्टिव, नुक्ता नज़र, विशियस, मनहूस, रिग्रेट, पछताना, फेम, शोहरत, पेंच, चुटकी, इमर्ज, सामने आना, डिज़ायर, ख्वाहिश, स्टबॉर्न, ज़िद्दी, क्रिटिकल, तशवीशनाक, ऑफिशियल, सरकारी, ग्रांट, अता करना, कोस्ट, साहिल, कन्फेस, एतराफ़ करना, डिमोलिश, गिराना, इकनॉमिक, इक्तिसादी, मर्चेंट, सौदागर, डिलिजेंस, मेहनत, कमोडिटी, अजनास, ओमिट, उल्टी करना, पेन, दर्द, पेनफुल, दर्दनाक, प्रिस्क्राइब, नुस्खा देना, प्रिस्क्रिप्शन, नुस्खा, रैशेज, सुर्खदाने, स्नीज, चींकना, फ्लो, ज़ुकाम, डोमिनेट, मुसल्लत होना, ट्रेडिशन, रिवायत, ओनरशिप, मलकियत, रियलाइज, जानना, राइट, हकूक, ट्रीट, सलूक करना, क्रूअल, संगदिल, स्टेटस, मुकाम, इनवर्ड, अंदरूनी, सीख, ढूंढना, प्रीच, तबलीग करना, वायलेंस, तशद्दुद, एंटायर, मुकम्मल, क्रिएचर, मखलूक, हारमोनी, अहम आहंगी, एब्यूज़, गाली देना, टॉलरेंस, बर्दाश्त, नोबल, शरीफ, टॉर्चर, अजियत देना, रिवेंज, इंतकाम, हेयर आफ्टर, इसके बाद, मेट, चिटाई, ओवरवेलम, मगलूब होना,
مینر طور طریقہ، ٹریٹ خصوصیت، ناریٹ بیان کرنا، انٹرپٹ دخل اندازی کرنا، ڈیناؤنس مذمت کرنا، بلیسنگ رحمت، ہارمنی ہم آہنگی، ہائک اضافہ ہونا، اوپیک مبہم، ریٹ فساد، پری شکار، ریلم دائرہ، فورٹیفائی مضبوط کرنا، ریلائبل قابل اعتماد، ڈسٹریبیوٹ تقسیم کرنا، ایلیمینیٹ روشن کرنا، مینیپولیٹ جوڑ توڑ کرنا، ریڈیم چڑانا، ڈاؤن فال زوال، کرائسس بحران، اسٹیف سخت، ملڈ معتدل، نوشن خیال، پریویل غالب ہونا، ریڈیمشن رہائی، ایڈمٹ تسلیم کرنا، سلیم تنقید کرنا، ایڈمائر تعریف کرنا، ریسٹریکٹ پابند کرنا، مرج ضم کرنا، کمپائل مرتب کرنا، ڈسٹریبیوٹ تقسیم کرنا، الاٹ بانٹنا، فینسی تصور، آئیڈیا خیال، ملٹ پگھلنا، اپٹین حاصل کرنا، ان لاک کھولنا، ایڈمائر تعریف کرنا، پراونس صوبہ، کنٹریبیوٹ حصہ لینا، مینر انداز، پلین ہموار، سٹاک تنا، ناریٹر بیان کرنا، کرنے والا، ناریٹ بیان کرنا، نالج علم، جنٹل نرم، نیچرل قدرتی، نیچر قدرت، انٹرپریٹ تشریح کرنا، رائٹ سواری کرنا، رف کردرا، لیو چھوڑنا، ہاکر پیری والا، گڈز اشیاء، ابراڈ پردیس، نیٹیو مقامی، ریزیڈنٹ رہائشی، پرسوٹ حصول، کنسنٹ رضامندی، سومبر اداس، پگ خنزیر، ریفنڈ واپس کرنا، وائلڈ جنگلی، بارک بونکنا، سٹیل چوری کرنا، کنوے پہنچانا، انڈیڈ بے شک، انیشیل ابتدائی، لسٹر چمک، او مقروض ہونا، ولنریبل کمزور، سبٹریکٹ گھٹانا، الاؤنس وظیفہ، انڈیسنٹ غیر مہذب، اوبسین فحش، آرنامنٹ زیور، ایکسیپشن استثناء، پیس رفتار، پروملگیٹڈ نافذ، ڈسپائٹ باوجود، لاج درج، کنفائنڈ محدود، کیوریٹر محافظ، ڈپیکشن عکاسی، پریویلیج اختیار، ہاربنگر پیش خیمہ، فیوڈلزم جاگیرداری، ریکاؤنٹڈ بیان، ریڈیم چھڑانا، ڈاؤن فال زوال، کرائسس بحران، اسٹیف سخت، ملڈ معتدل، نوشن خیال، پریویل غالب ہونا، ریڈیمشن رہائی، لسٹر چمک، او مقروض ہونا، ولنریبل کمزور، سبٹریکٹ گھٹانا، الاؤنس وظیفہ، انڈیسن غیر مہذب، سلیو غلام، لیور جگر، ورسٹ بدترین، فردر مزید، انیمی دشمن، ایمنسٹی عام معافی، ریفیوج پناہ، ٹرائب قبیلہ، ریئر نایاب، ڈسپیوٹ تنازع، وینیو پنڈال، بروٹل ظالم، لیگزٹی سستی، ڈمی جعلی، اپوائنٹ مقرر کرنا، ویجیلنس نگرانی، ایریڈیکیٹ مٹانا، پروڈنس ہوشیاری، ٹائنی چھوٹا، ٹریبیوٹ خراج تقسیم، نامینل برائے نام، کمپیکٹ ٹوس، کلائمنٹ دعوے دار، سکسیسر جانشین، ریزگنیشن استعفیٰ، ڈیزگنیشن عہدہ، ارج تاکید کرنا، ڈیڈ عمل، فسکل مالی، کنفائن محدود کرنا، کرٹیسزم تنقید، ڈائیورجن موڈ، کنٹمپٹ حقارت، فلکچویشن کمی بیشی، ٹریپ جال، ویری بدلنا، سٹنگ ڈنگ، سنیر پندہ، اہیڈ آگے، ریفنڈ واپس کرنا، ایکسپریس اظہار کرنا، ریٹریبیوشن بدلہ،